Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Moebius. Так, и хотел бы сделать небольшое объявление. Если вы надумаете писать не очень хорошие комментарии, не обижайтесь, вас сразу ждет бан. Тут некоторые меня в комментариях пытаются научить, как что надо делать, но я их тоже учу. Так. Значит, мы сейчас можем проанализировать Майкла Райхарта. Уже есть 8 параметров. Так. В 1994 году в возрасте 18 лет выиграл золотую олимпийскую медаль. Так. Одаренный спортсмен. Авантюринг. Ну, в принципе, подходит. Так. Алистер Двинистон. Так, его хоккейная команда завоевала бронзовую медаль в шотландском олимпийском поле. Тоже подходит. Так, Бенджамин Спок. Так. Блин, комар, извиняюсь. Летал. Пришлось убить. Так, Спок. Он в гребле завоевал, да? В гребле, то есть. Так, Боб Метиас. Десятиборье. Это все подходят? Фу. Чемпионат по гольфу. Ну, не медаль. Так. Вот этих я двоих бы убрал. Так, сын врача. Так, его отец Тюринг. Его отец служил в индийской гражданской службе. Это что значит? Так, отец был врачом. Алистер Деннистон. Это подходит. Так. Советник тут. Отец. Если этого добавить. Нет, не подходит. А если этот товарищ тоже был врачом. Ну, тут не врач. И тут не врач. Тут еще как-то так. Так, криптолог в ЦРУ, да? Британский криптолог, это Алистер. Так. Да, работал он там. Чувак, так. Так, тоже похоже. Так, сэр Эдвард Трэвис. Криптограф. Это чувак. Сэр Гарри Кинсли. Историк и криптоаналитик. Так, ну в 1939 году Хинсли был завербован Алистером Деннистоном в правительственную школу кодов и шифров. Блэчли Парк. Подходит. Женился на своей коллеге в возрасте 33 года. Так. В возрасте 36 лет женился. Ну, наверное, это Алистер, вот этот Деннистон. Одной из своих коллег. Это чувак.
Вот так. Тоже женился так само. Возраст 24 лет. Ну, 24 года не подходит. 28, ну близко. Так, говорит на латыни и на французском. Латынь и французский. Так, приводил французские лекции. Ну, похоже. Так. Немецкий. Не подходит. Так, у него есть двое детей, сын и дочь. Сын и дочь. А тут 3 дочери от первой жены. Вот эти ребята подходят. Так, и кого-то выбрать. Ну, я думаю, это Алистер. Тут нет данных. Отец врач. Да. Тут тоже. Женился когда-то. Нет данных. Изучал право в университете Парижа. Все Германии. Да. Так. Он. Да. Райхард подходит под профиль Алистера Деннистона, возглавлявшего британскую школу дешифровки во Вторую мировую войну в Блэчери Парк. Деннистон был предан своей организации и не был предателем. Вот так вот. Reichardt has the same pattern as Alistair Denniston, the brilliant British cryptologist. Denniston was no traitor. But I need to see what's on Reichardt's computer to be absolutely sure. Хорошо. Сейчас мы проверим. Думаю, сейчас уже будет проще это сделать. Наконец-то появится тот код. У нас запись какая-то появилась. Так. Отправимся в офис Декстера. Так. Зайдем к Райхарду опять. Так, ключевое слово. О, Олимпийские игры, да. Так, теперь опять вспомнить. Так. Так, L. R9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. И 9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что-то похоже уже на слово. Так. Раз, два, 3, 4. Так. Так, 9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мэрилин. Наверное, S следующая. Да. Так, L. Единичка. R9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. За 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. За 4. D1. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, тут тоже 9, 4. V4. L1. Так, V9. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9. That's it. Marilyn's maiden name. So the cipher key is 1994, and I know her maiden name from my web search. It's Lewis. This time I'm encrypting a phrase, not decrypting it. So I need to subtract the date. Так. Чтобы зашифровать слово на этот раз, выщите число ниже, чтобы найти зашифрованную букву. Так. Так. Чтобы зашифровать слово. L-1, ну К, ну допустим, вот К. Так, Е минус, то есть И минус 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, И. Раз, два, три, 4. S минус 1. Yes, I think that's correct. Now I need to try it on Reichardt's computer. Блин, как он замутил. Почти 13 минут потратил на все эти телодвижения. No surprise there. That did it. There's nothing on his desktop, but I can look at the files on that data key. Personnel files on FITA employees. I don't have time to look at them now, but they might be a handy bargaining chip one day. I'll take this data key with me. Так, ну, и тут сразу же Стукач. Есть файлик. That confirms what I learned from my analysis. Reichardt's historic profile, along with his notes, eliminate him as the traitor. That leaves Markham as the only other person who knew about Helene Bernadotte. Ага. Ну там его пасли, этого Маркема. Так, очень богатый или связан с деньгами. Обученные убийцы, злоумышленники и похитители дороговаты. Мешает планам Фита по достижению успеха Маркема. Кто выигрывает за счет падения Маркема и, возможно, США. Тесно сотрудничает с Вашингтоном. Этот человек разбирается в политической сфере. Есть международный контакт.
способен оперативно организовать нападение на ректора и Уокера во время нахождения их за границей. Инсайдерская информация из лагеря Фита Маркхема. Заключение. Нет сотрудников Фита. Рассматриваем в качестве подозреваемых. Нужно больше данных. Ясно. Хорошо, и что теперь? Так. Даже не знаю. Может, до Декстера сходить в гости? Поговорить с ним. I've got nothing else to ask him. I need to get busy finding that mole. А может, с Маркхему позвонить? У меня есть его контакт. I don't need to call her again. I don't need to call him right now. I don't need to call him right now. I don't need to call him right now. Нет, тут тоже нет. Тут нет. Ну, пока не знаю. Аэропорт. I need to go back to my apartment to pack before I head to DC. Ну ладно. Отправимся в свои апартаменты. I need to pack for DC. I need... my head. Начинается. Not now. Damn it. Have to get to the rings. Давай. Made it. Oh God, that was the worst one yet. I almost didn't make it back. I don't know why, but Walker seems to be able to stop them. I can't risk another one of those while he's missing. What is happening to me? Да. I should at least unpack my suitcase and freshen up a bit before I get back on a plane. I'm as ready to go as I'll ever be. Ну давай. I'll take it when I go to the airport. Тумбочки ничего там нет, кстати, полезного. Не, плеер мы отдали девушке. Так, I don't want to go in the spare room. It reminds me of Walker. А, Уокера же украли, да. Да. Я и забыл. Элены и Уокера украли туда, в Швейцарии. Ну, пойдем. Кабинет Маркхема. Mr. Rector, I heard the news about Helene and Captain Walker. I'm sure you're as upset as I am. Dexter says you're looking for clues as to who might have kidnapped them. Yes, I am. Anything I can do to help, please ask.
Anything. Посмотрим, что у тебя The тут. books are decorative history texts and immense compilations of law. I doubt he's read any of them. Да, вполне возможно. That desk couldn't be any cleaner. Either he has a compulsive maid, or he rarely uses it. Markham's computer. I bet there are some interesting state secrets on there. The windows are so clean they're almost mirror-like. Well, they would be if not for that glare. The blinds are on the outside of the window. There must be some means of controlling them. Our country's forefathers. Pastorals of landscapes that no longer exist. Nothing terribly exciting. Так, выключатель. An American flag. An absolute requirement for the office of a US senator, no doubt. That switch must control the exterior blinds. Интересно, нас будет стрелять, что ли? Нет. Senator Stephen Markham. I hope he's worth all this damn trouble. Давай поговорим. Так, сообщение о Элен. Dexter contacted you about Helene as soon as I told him she was Livia Drusilla. Yes. He sent me an email with her photograph. That may sound careless, but we have a very secure system here, and of course, everything is password protected. Вы были одни, когда пришло письмо? Were you alone when the email arrived? Yes. Well, my PA was in the next room, as always. My girlfriend, Dominique. She was here that day. In fact, after I read the email, I realized it was time to break things off with her. So I did. Why didn't you mention this earlier? It's not relevant. I never told her about Helene or anything else related to Moebius. I wouldn't do that. So, you read the email and then, what, called her in here to dump her? No. She came in here maybe 20 minutes after I'd read the email. I told her that our relationship was over. I just said it was for the best. And then what happened? She was in tears. She asked to have a few minutes to herself, so I stepped out for a short while. You left her alone? With your computer? It was only for a few minutes, and she wouldn't have looked at my computer. She was upset. Besides, I always lock it when I leave the room, and she doesn't have the password. Always? Always. Look, I want to find Helene more than anyone. But Dominique had nothing to do with this. I'm certain of that. Вы кому-нибудь рассказывали о письме? Did you tell anyone about the email? No. No, of course not. А ну, я хочу I want глянуть. to see that email. I don't think so. I told you what was in it, and I have very sensitive information on this computer. I'm sorry, but I don't see how it could possibly help. I want to see that email. I don't think so. I told you what was in. I'm sorry, but I don't see how. Так, что там? Так. Если так. Пароль его нужен, да? Как же так? Почему нельзя мне глянуть? About that email from Dexter. Yes. Так, так. I want to see that email. I don't think so. I told you what was in it. I'm sorry, but I don't see how it could possibly. Ладно. Может, мы сейчас выйдем на минутку. That's all for now, Senator. Let me know what you learn. Mr. Rector, please, come in. Thank you. Would you mind closing the blinds? The glare is distracting. Very well. Ага. Может, что-то получится?
Как-то мы изображение увидим. Ага, да. With the blinds drawn, I can see his computer screen. Good. А ну, I can see his screen in the window. A password prompt is up. сейчас поговорим. И он посмотрит. About that email from Dexter. Yes? Так, СС. Got it. His password is 1470. I need to get Markham to leave the room so I can use that password. 1470, да? Хорошо. Where were you when you got the email? Right here in this office. Что вы сделали, когда прочли What его? did you do after reading it? I looked at the photo for a while, and reread the email several times. It was hard to believe that the search for her was finally over. That I was looking at my future wife. She's a very beautiful woman. And then I emailed Dexter back, asking him to send me more details as soon as he had them. I Так, want to see that email. I don't think so. I told you what was in it, and I have very sensitive information on this computer. I'm sorry, but I don't see how it could possibly help. вопрос к управляющему. Would you mind asking your PA a question? It's probably best if you go to his office to do it. If it's just the two of you, he might answer more honestly. What do you want to know? А ремонтники не были в офисе на этой неделе? Were there any repairmen in the office that week or the week prior? I'll ask. А мы пока пороемся в его компьютере. Классные жалюзи. Все видно. Ну, давай, не думай долго. The computer is password protected. Of course it is. Так, 1470. Так, That's почта. the email Dexter sent to Markham about Helene. It looks like it's been forwarded. Так. Угу. Так. Входящий. This email was forwarded. I need to find out who that email address belongs to. Так, да. Так, сенатор. Мистер Ректон, так. Они нашли свою Ливию. Вам нужно будет действовать быстро. Правильная корзина, контакты. Так. Стоп. Ладно, выходим. What are you doing? The email from Dexter about Helene. It was forwarded from your inbox. What? Take a look. I never did that. I didn't forward it to anyone. The forward was sent 41 minutes after the email arrived. It was either you, Everett, your PA, or Dominique. My money's on the girlfriend you just dumped. Good timing, Senator. No, I can't believe she would do that. How would she even know to check my email? It wouldn't take a genius to figure out you'd learned something that made her obsolete. I want her address. I have to find out where she sent that email. Of course, but be diplomatic, please. I don't want her so angry that she goes to the press. Excuse me? You're worried about your reputation now? Take it. Just find Helene. I intend to. Так, ну едем. Я позволю вам спросить, допросить Доминик
Фрейры. Но постарайтесь не расстраивать ее никоим образом, не угрожать ей. Я отправлю с вами 2 людей. Угу. Хорошо. Так, с кем он сотрудничает? Great. Markham wants me babysat. This will be interesting. Угу. Будет интересно. Hello, can I help you? Dominique? Yes. I'm Malachi Rector, and these are my dear associates. I wanted to speak with you about your relationship with Stephen Markham. Oh, is this some kind of investigation? Is he in trouble? Do you want him to be in trouble? Yes. Then you'll want to talk to me. Please, come inside. Да, сейчас поговорим. How can I help you? Так, что тут у нас? Так, Доминик, похоже, из тех, кто отвечает на флирт. Какой-нибудь подарок подтолкнет ее открыться больше. Угу. Так, 6 параметров нужно, да? Так, зеркальце. There are a surprising number of mirrors in this place. Dominique must enjoy the sight of her own reflection. Угу. That table has some photos and Dominique's mail on it. I'd like to get a closer look. Dexter and Markham insist on making this difficult. It'll be a challenge to get what I want out of Dominique with them in the room. Зеркало. There are a surprising number of mirrors in this place. Хорошо. Сейчас, секундочку. Бар. A liquor bar. Dominique aspires to be the perfect hostess. Картины какие-то. Most of the artwork in here are cheap reproductions. Куча зеркал. Hard and spiky, rather like Dominique. Her furniture is modern with no particular style. Boring. Диван Her тоже. furniture is Давай ее осмотрим. Dominique, Senator Markham's ex-girlfriend. I will find out who she forwarded that email to. Проанализируем ее. Так, залилась краской, улыбается. Интересуется мужчинами, находит меня привлекательной. Допустим. Так, настоящее ожерелье из камеи. Так. Может... Не знаю, все 3 варианта как бы подходят. Ну, допустим, первый. Так, дома носит дорогую одежду. Тщеславно всегда готова быть на виду. Доминик зациклена на удовлетворении своих потребностей и желаний. Она очень самолюбива. Хорошо. Может, спиртного немножко? I see you have a bar. Would you mind if I had a drink? It's been a long day. It's customary to bring your hostess something to serve if this is a social call. If it's not, then you shouldn't be drinking, should you? Your logic defeats me. Так, пофлиртуем You с ней. have a lovely home. It suits you. That's very sweet of you to say. Так, давай про сенатора немножко. About your relationship with Stephen Markham. Yes? А когда они начали встречаться? When did you start seeing each other? 3 years ago. It's a long time for a callous brush-off, wouldn't you say? Indeed.
Он вам что-то обещал? Did Stephen ever make you any promises? When a man takes a woman to bed, he is always making promises, Mr. Rector. Don't you agree? Ну да. Oh yes, absolutely. Sex is always a promise. I'm glad you agree. Not all men do. Да. А почему он порвал с вами? Why did Stephen Но end уже things его за between you? коленку He said we трогает. had no future. That it was time to make a clean break. He can't just toss me away. Are you from some kind of ethics committee? I'm willing to testify against him. I've even considered a civil suit. What do you think? Он дурак. He's a fool. But I'm not sure there's anything you can do about it. Так, еще пофлиртовать. You're a very attractive woman. Thank you. My ego's been a bit bruised lately, so I appreciate that. Так, ну, тихонько про письмо спросим. You forwarded an email from Markham's computer. Would you care to explain where that went? Вот I это don't know он what you're talking загнул. about. I did nothing of the sort. You seem quite young to have been dating the senator. Do you think Зря, so? конечно, про письмо спросил. I'm flattered. Еще? I've always had a weakness for women with dark hair. I quite agree. Your coloring is striking. Так, а подарок? Какой у него подарок? Нету ничего? I'd like to get to know you better. Perhaps. I'm still trying to make up my mind about you. I'd like to get to know you better. Perhaps. I'm still trying. Угу. Так. С охранником поговорить. I don't think they'll take orders from me, but surely I can outsmart them. If I want a drink, I should ask Dominique. Ну, Do you столик. mind if I look around? I thought you were here to see me. I'm right here. Yes. You have a point. Да. Эта женщина смотрит на меня как ястреб. Мне нужно заставить ее отойти на несколько минут. Так, как ее заставить? 1 из 6. Коридор. That leads to the rest of the condo. Perhaps I can convince her to give me a private tour. Ага, давай. I'd like to get to know you better. Perhaps. I'm still trying to. Блин. I don't think they'll take orders. Это подарок ей. Какой ей подарок, блин, взять? I don't think they'll take orders from me, but surely I can outsmart them. Так, а как их перехитрить? Ну, Ксанакс ей не подходит. I'd like to get to know you. Perhaps. Блин, ну как? I don't think they'll take orders from me, but surely I can outsmart them. Ну,
Конечно, умнее, блин. Только что делать? There are a surprising number of mirrors in this place. Может, еще что-то? I'd like to get to know. Perhaps. Блин. I don't think they'll take orders. Блин, добраться до этого столика. I'll need to distract Dominique before I can look around. Как ее отвлечь? Мне даже... A liquor bar. Dominique aspires to be the perfect hostess. I need to step out for a moment. Would it be all right if I came back later? Yes, assuming I'm available. Very gracious of you. Так. Отключиться. Ну, сейчас... Может... I'll be back shortly. Perhaps you'd like to hang out in your car and play Angry Birds while you wait. Hello, Mr. Rector. You came back to see me. How could I resist? Do you come bearing gifts? А, You don't seem very anxious for my cooperation. Oh well, come in. блин. Подарки, да, подарки. Надо смотаться. Что купить? Он, блин, обожает подарки. How can I help you? Так. I need to step out. Very well. Thank you. Да, сейчас. Подарочки нужно. Так, аэропорт. Так. Наверное, в антикварном магазине что-то взять. Раз она носит какой-то антиквариат у себя. А, может цветы взять? А почему бы и нет? I could buy some flowers for Dominique, but I have the feeling she appreciates the harder goods in life. Things she can consume, wear, sell, or have sex with. Так, вишенка. That lounge serves liquor. I should see what they've got. Взять что-то. Так, возьмем бумажник. Бармену. Не, ну немножко тупо. В Нью-Йорк смотался, купил и вернулся назад в Вашингтон. Do you sell liquor by the bottle? Well, if I have it in stock, you're welcome to it. What are you looking for? A hostess gift. Something that will impress without being overly generous. Well, I have some aged MacGuffin whiskey. The bottle's quite nice. It's $40. I'll take it. Here you go, sir. Так, хорошо. Все. Теперь можно лететь. Good evening, Dominique. I'm sorry to intrude again, but I did remember to bring you a hostess gift. Nice. Please, come in. Thank you. Так, теперь она будет поразговорчивее, думаю. Думаю.
Хотя можно было магазин где-то тут сделать и How can в I help you? Вашингтоне. Так. Спиртного. Perhaps we could try a little of the whiskey. I'm told it's very good. It does sound tempting. I'll be right back. О, сейчас он пока пороется там, да? У нее. Так, мисс Фрейре. От имени нашей клиентки, доктора Анджелы Мартин, мы принимаем ответ вам и вашему адвокату. Направляем ответ. Приложенные документы удовлетворяют мирное соглашение без заседания суда, которое мы ранее обсуждали. Сделка предлагает денежные издержки за преднамеренное отравление с целью нанести серьезный вред здоровью, выдвинутые нашим клиентам против вас. У вас есть 14 рабочих дней, чтобы ответить на обвинение. Избежав тюремного заключения. That newspaper is quite old. I wonder where she has that. I've already read it. Хорошо. A letter from the law offices of Jenkins, Hutchinson, Kleinbeck. Interesting. A Dr. Angela Martin has brought a civil suit against Dominique. She claims Dominique tried to poison her. I need to find out if that's true. Так. It's Dominique in a group of... Что там? It's Dominique in a group of young doctors, or maybe residents. Так, хорошо. Так, стоп. Что-то оно как-то странно работает. Да висит и все. И ничего, видите, не отображается. I've already read it. Блин. Да что такое? Напасть. Ага. Все, можно присесть. Да. Какая хозяйка. Конечно. Так долго наливала выпивку. Интересно, а ужин она готовит еще дольше? Хотя такая не готовит даже. Так. Ну, давай. I'd like to get to know you. Perhaps. I was looking at some of your charming photos. You worked at a hospital? Yes, St. Andrews in Baltimore. I'm a doctor of toxicology. That's an unusual field. How did you become interested in that? I was always interested in chemistry, even though my parents didn't approve. The man I dated in college got me interested in toxicology as a discipline. Наркотой? Я в восторге от умной женщины. Короче, наркотой баловалась. How admirable. I find a woman with brains fascinating. Thank you. Так, You said родители. your parents disapproved of your choice of studies. May I ask why? They had old-fashioned ideas about a woman's role. They're no longer in my life. Без них вам лучше. You're better off without people like that trying to tell you what to do. I quite agree. Парень. What happened to the college boyfriend? We worked at the same hospital for a while, but he cheated on me with a coworker. It wasn't pleasant.
Вы, должно быть, разозлились. You must have been angry, and rightfully so. I was. But we did work in a toxicology lab. Accidents happen, and karma's a Короче, bitch. травануло. But it is sweet of you to be angry for my sake. Так. Что у нас там? Так, Анджела Мартин. This co-worker of yours, the one your boyfriend cheated with, was her name Dr. Angela Martin by any chance? How did you know that? You can't believe anything that woman says. She's a liar, and she has no proof I did what she accuses me of doing. I believe you, of course. I should have enough information now to complete my analysis of Dominique. Да? I'd like to get to know you better. Perhaps. Так, ну да, прощаемся. И, наверное, анализ сделаем уже в следующей серии. Кто она и что она. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить палец вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.